যতনবাড়ি তহসিলাশ্রী যে মানজাকমানি জলেয়া কাছারো ন্যাশনাল হাইওয়ে রুট থামানি যে প্রত্যেকটি বেনিফিশিয়ারিনি নক বা বাগান যে হাইওয়েनि ন্যাশনাल हाइवेनि बाइक लामा थांनानै अब क्षतिपूरण साबिसिया नंगिया बेनिफ्राय जों गत फेब्रुवारि मासे के मास मासे दुइबार एप्लिकेशन होगा ते डीएम नि मार्फते खालायै रिसार्भे खालायै जोंनि प्रत्येकटी बेनिफिसियारियावनो जाहाथे साबिसियान बरकनि नकनि बागाननि क्षतिपूरण मानानि बागै जों एप्लिकेशन दंमानिसै किन्तु गत 13 तारिख जों एसडीएम नि अरबो थाङा एसडीएम आइबो कुनु खरबो मास खालायबोया लाइ बिनिबाय जों बायदों ओइतिनि कायसा प्रेस मिट हायनो मा साखलेखा चेनेल जों रिक्वेस्ट खालायनाय डीएम नि मार्फते जोंनि अत्र एलेकानि जत जे साबिसियान नंगिया रक्त कक्रेनो किन्तु किछु संख्यक साबिसियान नंगिया दङ क्षतिपूरण मानमानि बिनिबाय जों जेहेतु आंनि निजेनि आंनि व्यक्तिगत आंनि बुमं प्रीति रंजन त्रिपुरा जलिया निवास आंनि प्राय 100 खान गय बफां उनके प्राय 18 हात बाय 9 हात नक कतर माकाइसा गुदाम नक थाई दङ किन्तु अबनखे आंनि कुनु जागा आरो नक तां जानाय जागा बकरे बेनि बागै आंनि क्षतिपूरण फाइमानिसे मात्र 3,21,000 मान उनके अब क्षतिपूरण बाय आं जागा दे पाइनाय नाकि नक दे तांनाय बेनिबाय आंनि सम्भव गैया लाइ उमुतै हाय ताइबो दङ जोंनि एरियायाव साबिसिया नंगिया कायसा कायसानि 4-5टा रूम बिल्डिंग थाइसे 6 लाख रक फाइ दङ के बिनिबाय किछु कासे पासे दङ किछु संखंनि के माने तुलनामूलकनि सोलाय बेसि रक अंजाक साबिसिया नंजाक बरकति कक्साया किन्तु जों साबिसिया नंजाराव रिक्वेस्ट खालायनाय डीएम नि हयते जाते सिनि मन रिवेरिफिकेशन खालायै सिनि उचित जे क्षतिपूरण सरकारनि जे न्याय्य दंमोन एसे दन्न मानानि बागै आं अनुरोध खालायो बिनि बागै আজকে এসএনএল এর মারফতে আমি অনুরোধ করতেছি আমাদের জলেয়া অত্র এলাকার জলেয়া বাজার সংলগ্ন গ্রাম নিবাসী যাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে আমাদের যেটা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য নোটিশ পেয়েছি আমাদের নোটিশের মধ্যে সাবিসিয়ান না তার জন্য আমি ডিএম মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করছি যাতে যারা যারা রিসার্ভের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছে তাদেরকে উচিত রিসার্ভে করে যাতে তাদেরকে সাবিশিয়ান মতো যে ক্ষতিপূরণ অনুসারে রিভেরিফিকেশন করে যাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক এর জন্য আমি ডিএম মহোদয় হইতে অনুরোধ করছি আমরা অত্র এই এরিয়াতে আমাদের যা গড় বাড়ি নির্মাণ করে থাকার জন্য আমরা জায়গা নেই যার কারণে আমাদের সামান্য ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে আমরা জায়গা কিনবো নাকি গড় বাড়ি বানাইবো নাকি করব যার কারণে আমরা সাবিশান হই নাই যতদিন পর্যন্ত আমাদের এটা রিভেরিফিকেশন করে আমাদের সাবিশান মতো যদি টাকা না দেয় আমরা বাধা দেওয়া বাধ্য হবে আমাদের গড়গুলি আমরা ভাঙতে দিব না এবং জায়গা দেওয়া হবে না যার কারণে অতি সত্বর আমাদের অত্র এলাকার যারা যারা রিসার্ভের জন্য অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া আছে তাদেরকে রিসার্ভে করে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরে যাতে বেনিফিশিয়ারিতে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি অনুরোধ করব আমাদের অত্র এলাকার আলাদা কোনো জায়গা জমি নেই যার কারণে আমরা রাস্তা পাশে গড় বাড়ি বানিয়ে এখন বসবাস করার পরে আমরা দাদু হইতে বাবার পর্যন্ত আমরা এখানে থাকছি কিন্তু আমরা এই ন্যাশনাল হাইওয়ে বলে আমরা বুঝিনি জোট কাগজ কিচ্ছু নাই আমরা খাস জায়গাতে বসবাস করতেছি খাস জায়গা হলেও এটা আমাদের জায়গা আমাদের এখানে বাগান আছে সুপারি অনেক কিছু গাছগাছরা লাগানো আছে কিন্তু আমাদের গুলো এটা ক্ষতিপূরণ মধ্যে লেখা নাই এরপর এটা ক্ষতিপূরণ মধ্যে আমরা পাই নাই যার কারণে আমাদের শুধু
সামান্য একটা কুঠা ঘরের এখানে ক্ষতিপূরণ লেখছে, কয়েকটা সুপারি গাছে ক্ষতিপূরণ লেখছে। আমরা যেটা ক্ষতি হয়ে গেছে এই অনুসারে আমরা এখানে হিসাব করে টাকা দেওয়া হয়নি, যার কারণে সাফিসিয়েন্ট টাকা দেওয়া হোক, রিভেরিফিকেশন করে উচিত যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের ক্ষতি উচিত ক্ষতির মতো যাতে টাকা দেওয়া হয়। এজন্য আমি ডিএম কে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। রিভেরিফিকেশন খাই চিনি যে ক্ষতি অংমানি অবন যাতে সাফিসিয়েন্ট রাং রনানি বাগৈ বকজনো যেটা চিনি ক্ষতি অংমানি তো আবো তো হিসাবনি বাইরে, কিন্তু ও রাং রমানি হিংকে কম ন তাবো আনি 100টা কুয়াই বফां थाङो हिंखे न कतरमा कायसा थाङो आरो से 3,21,000 मान आने नक फायो 2,35,000 हिंखे बागान चारानि सुइजागो मात्र 84,200 बसुक जानि सुइजागो हिंखे आनि 1000 खाना रुमफाबोसे सुदु कुवाई बागानसे आनि 1 लाख तो फाइ दङ हिसाबो हिंखे बावनि जे नेशनल हाइवे नि जेता आइनि मुताबिक रुमजाक दङ बावनि कुवाई बफां केव सा 8,000 रुमजाक दङ नि सामानि खाना आबो तो खाना मानिसि, किन्तु आं रिक्वेस्ट खालायनाय जाते बावनि जे आइनो रुमजाक मानि मते खा जागा फानो जों हाथाइनि दाम बिया हानि दाम बिया अन्तत सिनि चासबास खालामनि जे परिश्रमनि पैसा जोंनो बनो रोनि अंथों सिनि फसलनि पैसा रोनि अंथों इनके नक खंसा सापायै ताइ नक खंसा जागा पाइ तांनानि इनके आबो पैसा बाय जों साबिसेन या बिनि बायसनो चिन्ता दारा खालाय सरकार जाते रां क्षतिपूरण रोनि अंथों जोंनि अरो प्राय 6 परिबार दङ ए जलिया बाजार एरिया इनके अद्रियो प्राय चिनि 35-40 परिबार कासाकासि क्षतिपूरण लामा गानार क्षति होई दङ बरकनो जेताओ नोटिस फाइमाने आबो बरक सन्तुष्ट याता इनके बरकनि बाय बरकबो अरो कमप्लेन खाइजा इनके जों बाक्सा एसडीएम थांफ्रनो आइफोबो एसडीएम सा जों डीएम पठाइजा अब डीएम नि होइते अब रिसार्भिं बाय वार्डार फाइनानि सा किन्तु तफनो रिसार्भिं मोदकिया इनके बरकबो जतो उमते हाय उचित जुदि रां मानखा इनके हामनाय नि साकता जों जतदिन चिनि जे नांमानि मते क्षतिपूरण नंमानि मते जुदि पूरण नंयांखे जे क्षति मानि मते पूरण नंयांखे जों नगरक सापायनि रिया इनके जों बादारि मातमनाय बायद अबनो चिनि मेन कारण किसु किसु तुलनामूलक नायखांखे काबां थांजारावनखे किसा पैसा कम साबिसियान जा इनके जारा किसु परिमाण कम इनके रां के काबां राव मते हायतं काबां मा बनो तो जों जतनि बुंतो मानखा गया आइफोनो जों बनो सानि थांगिया आं नायो जे साबिसियान अंगिया रकनि जेता जों एप्लिकेशन जाक्तो बरकनि रिभेरिफिकेशन खालायै बरकनि जे क्षति माने जाते रां रुनि अंथों हायता